نمحكم قودات كوينات ملاس مزابلت زوعل قلص متأخاب اطوت كام زكاد قزياو محدار تقراي افليتهم دكتور دبرسين قبري ميكايل اب تقراي كام زيلا زيقل زينا وصيهم اب تقراي متن عنوتن قوحلة مسارة المعات ابز الشاقل كونتات مبصحو بريزدانت جنرال تادسو رد افليتهم عطوات فانو زملكت حادش زينا تسامعهم أرسل زينانا نزيوم يمثلوا نيروم أزي حبرت ميديا نيتورك يوز خبركم تخاطلتنا كساب موداتا مولو تحستونا خيتكاتلنا بخبرن دعدمنا هزيد ما نابوانا زرزر زينانا خنحلف نمحكمي قودات كويناتن ملاسة مزابلتن زوعل قلص متأخاب اطوت كام زكاد قزياو من محدار تقراي افليتهم متحبار متأخاب هافتي كابز تفلالي عكالات نقالون كالوتن تساتفلو كام زخاونو انت حابيروم عكابي كوميتي متأخاب هافتي دكتور ابراهام تخستن اب تقراي كل احزقبو بجت باتزد اللامتن زي ممصوم اب كفصوم زقبوم عمامات كابل انقفات مفتارو تزاريبوم متأخاب هافتي بهيراو صاوعيتيو زبلو دكتور ابراهام تخستم اب ويش تعدي يخون وصايد زركب كل تقراي كساتفلو كام زقباون عملكيتهم متأخاب متكلات قلصنت حاتاتنتن كالوت مسارتاو متكلاتن زدقف كام زخونون تملكيتو لام نقودات جاقانو تقالل تزوعل قنزب زي مركابو قبو حكمنا كقبر كام زي تقال دماه تملكيتو لام مكتل عكابيت كوميتي دكتور محرت بيّن بوغنن تتكبر بسرعة اوديز دقفن هزبي قلص بزخون منقدي زوغن مخوانو تزاربان تمتخاب هافتي نداق محاويت زوعل مخوانوون تملكيتو لام دكتور دبرسين قبر ميكايل اب تقراي كم زي زقل زينا وصيهم دكتور دبرسين قبر ميكايل اب زحي ساعات اب تقراي كم زيلن حميمون ابوصا حاجر كم زتقعازن زقل زل خوينم بمسار زيد ما ودب حوحات زكايد ومزنور اخيباه نقزيو دو كم زبلو زقل زينا وصيهم كم زفلت لومي امونغو فيرال منقستن ودب حوحات زلو وطرت اندا تبعا سممصوم بركز زبلو ملك تاتي الرأيو مهلاهم تحبيرهم فيرال منقستي اب زرخبا اقاتامين حوحات يخون حزب تقراي داخمي زبلو منقسقاس بمكيا دمام نتي امونغو زلو باسي يقادو دخم زلو بصفحات دا تحبر يركب نسيبوني ودب حوحات بتداقامي فيرال منقستي كاب تكبارو كقطبن نوعل سلام بريتيريا تقزاي كخونن ساوعي تزاقرب زلام بتوساخون فيرال منقستي كونيلو حوحات تقراي نمدخام زخدا زلو عريد دو كبل حوحات زصوع خوينو ازنت زي غيرو جن داقم نابت حلفو قزا ملس كونتات كم زلو حوحات انقيقيام ودب حوحات لومي انصار حادنتي يسرح لو زبلم قجلهاتن اكالاتن زخون ملسي بتداقامي اب تقراي وفرتاتن اخيباتن انداكاد غم زلو زفلاتيوم اب حد وردهاتن كتمهاتن ككاد زقني اخيوا وفر حدنت حزب تقراي لومي مبزحتيوم تزازيموم متقالل اخيوا دمام نطري 24 كللاوي حزباوي كونفرنس نمكياد مدلاو تودي لهم حزباوي كونفرنس دما بعبيتي امرار حودب حوحات زمرح خوينوم بوانا ندما بابومبر اتودب دكتور دبرسيانن مكتلون كام زمرح تحابيريوم يقولن بر لومي دكتور دبرسيان قبر ميكايل زملكت حادث زينا كاب تقراي تسمع لهم እዚ ሓድሽ ዜና ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሕማም ምክንያት ኣብ ትግራይ ከም ዘየለ ዝሕበር ምዃኑ ዝገልጽ እዮም ኣብ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ ትግራይ ከም ዘየለን ንሕክምና ኢሉ ንወፃኢ ሃገር ከም ዝተጓዓዘን ድማ ምንጭታት ካብ ትግራይ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሃንደበታዊ ሕማም ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ናብ ወፃኢ ሃገር ከይዱ ንክሕከም ምክንያት ከም ዝኾነን ዛጊድ ኣበየነይቲ ሃገር ከም ዘሎ ዝተፈልጠ
ነገር ዘይምህላውኒው እቲ ካብ ትግራይ ዝወፀ ዜና ዘመላኽት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ዝከታተሎ ዘሎ ሕክምና ሓገዝ ወዲኡ ንዕለት 24 ጥሪ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክልላዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ትግራይ ንምስታፍ ናብ ትግራይ ክምለስ ድማ ተዝቢት ተገቢሩሎም ይኹን እምበር ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሓበሬታ ካሊእ ኣንፈት ክሕዝን ጥዕና ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ኮማ ከም ዘሎን ኣምሲሎም ዘቃልሕዎ ዘለው ዜና ንብዙሓት ኣበሳጭ ይርከብ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብኤርትራ ቢልዮ ናብ ወፃኢ ሃገር ተጓዒዙ ብምባል ሓበሬታ ዘውፅኡ ዘለው ኮይኖም ንድሕንነቱ ስለዝሰግአ ድማ መንገዲ ኣየር ኤርትራ እዩ ተጠቂሙ ክብሉ የወንጅልዎ ኣለው እዚ ሓበሬታ ድማ ብሕማም ዶክተር ደብረጽዮን ንምጋድ ዝዓለመ ኮይኖም ኮነ ተባሂሉ ንሕወሓትን ናይቲ ውድብ ኣመራርሓን ንምፅላምን ዝዓለመ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ወፃኢ ሃገር ከም ዘሎ ግን ብዙሓት ሚድያታት እንዳገለጻ ከም ዘለዋን ኣብ ሰሙን እዚ ሕክምና ወዲኡ ናብ ትግራይ ከም ዝጓዓዝን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረዳም ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ ሓቃውነቱ ንምርጋጽ ውድብ ሕወሓት ዕላው ዝኾነ መብራህርሂ ክህበሉ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ኮይኖም ደገፍቲ እቲ ውድብ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ከቕርቡ ይስምዑሎም ብኻልእ ዜና ድማ ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዝተላእኹ ተገሊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ውግእ እንዳካየዱ ዘለው ዕጡቋት ፋኖ ሎሚ ሓደ ጉጅለ ሒዞም ትግራይ ከም ዝኣተው ተሓቢሩሎም ብዝተፈላለየ ኣኼባታትን መግለጽታትን ምስ ትግራይ ከም ዝዕረቑ ዝዛረቡ ዝነበሩ ዕጡቋት ፋኖም ሎሚ ሰባት ከም ዝለኣኹ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ከም ዝፍለጥ እዞም ዕጡቋት ካብቶም ትግራይ ንምጥፋእ ልዑል ምንቅስቓስ ክገብሩ ዝጸንሑ ሓይልታት ምዃኖም ይዝከር እዮም ይኹን እምበር ሎሚ ዕጡቋት ፋኖ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክዋግእሉ ዝጸንሑ ኣብዪ ኣሕመድ ተመሊሱ ንኸጥፍኦም እንዳተዋግአ ይርከብ በዚ መሰረት እውን ዕጡቋት ፋኖ ሎሚ ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝተጠናኸረ ውግእ እንዳካየዱ ናብ ዝለዓለ ውትድርናዊ ምዕባለ ይበጽሑ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎም እዚ ከዓ ንኣብዪ ኣሕመድ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳበኣሶን ዘይሓሰቦ ክስተት ከም ዝኾነን እንዳተሓበረ ይርከብ ምክንያቱ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምዝዛም ተሊሙ ስለ ዝነበረን ሎሚ ግና ከቢድ ኪሳራ የብፅሐሉ ምህላውን ስዒብ እዮም በዚ መሰረት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ገምጋማት እቲ ፋኖ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ኢድ ኣመራርሓ ትግራይ ክህልዎ ከም ዝኽእል ጥርጣሮኦም ይገልጹሎም ከም ምክንያት ዘቕረብዎ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዕጡቋት ፋኖ ብዘይካ ሓገዝ ናይ ካልኦት ኣካላት ክሳብ ሕጂ ዘዋግዕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፍለጥ እዮም ሎሚ ድማ ደጋፊ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ መርበ ሓበሬታ ማይ ቪውስ ኦን ኒውስ ናብ ትግራይ ንምኻድ ቆፀሮ ዝሓዙ 9 ኣባላት ፋኖም ሎሚ ከም ዝኣተው ኣቃሊሑሎም ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ መኾኒ ንምርኻብ ቆፀሮ ሒዞም ከም ዝቐነዩ ዘቃልሐ እቲ መርበ ሓበሬታ እቶም 9 ሰባት ኣባላት ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፋኖ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ እዮም ነስዒብ እውን እቲ መርበ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትትል ክገብር ከም ዘለዎ ዘመላኽት ዜና ኣቃሊሑሎም በዚ መሰረት ድማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ መኾኒ ብሕቡእ ንኽራኸቡ ትልሚ መሓዞም ሚስጥር ከም ዘለዎ እቲ መርበ ሓበሬታ ዘርጊሖም ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘሻኣል ኩነታት ምብፅሑ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣፍሊጦም ወከልቲ ማሕበረሰብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ከተማ መቐለን ከምኡውን ወከልቲ ትካላት መሰረታት ልምዓትን ሓይልታት ፀጥታ ዝተረኸቡሉን ኣብ ምክልኻል ዕንወትን ጉሕለትን መሰረታት ልምዓት ዘተኮረን መድረኽ ዘተ ተሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ወከልቲ ማሕበራት ሓይሊ መብራህቲ ቴሌኮምን መንገዲ ባቡር ግልጋሎት ማይ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከምኡውን መዕርፎ ነፈርቲ ኣላባነጋን ኣብ ትካላቶም ዝበፅሐ መጠን ዕንወት ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቦም ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሪጅን ሰሜን ልዕሊ 772 ሚልዮን ብር ዝግመት ዕንወት በፂሖም ኣብ ትግራይ መጠን ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ኣብ ኣተሓሳቢ ደረጃ ምብፅሑ ዘረጋገፁ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩሎም ፀገማት ትግራይ ዝፍትሑ ህዝቢ በዓል ዋና እንትኸውንን ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲድካ እንትሰርሐን ምዃኑ እውን ኣረድዮም
ኣብ መሰረታት ልምዓት ዝግበር ሓለዋ እንተ ተጠናኺሩ ጉድኣት ዝበፅሖም ንኽጽገኑን ሓደሽቲ ዝርግሐታት ንኽካየዱን ዕድል ዝህብ ምዃኑ እውን ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፍሊጦም። እቲ ጉሕለትን ዕንወትን ብኽልተ ኣካላት ይፍጸም ምህላው ዝገለጹ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገዛኢ ገብሪ ህይወት ንጸረ ህዝብን ዓድን ዝተሰለፉን ከምኡውን ንውልቀ ረብሓ ዘቐደሙን ዝበልዎም ኣካላት ተሓተቲ ገይሮም። ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ንምክልኻል ንመላእ ማሕበረሰብ ግንዛቤ ንምፍጣርን ተሳትፎ ከሕይልን ንምግባር ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ዝገለጹ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ኣካላት ጥቡቕ ክትትል ብምክያድ ተሓታትነት ንምርግጋጽ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም። ናይ ሎሚ ዜናሃትና ኣብ ዘብቂዑሎ ንምክትታልኩም ነመስግን።